Bonjour chers élèves. Alors on va continuer sur notre cours du produit scalaire. Donc je rappelle ce qu'on a vu dans la première partie. Donc j'ai expliqué c'est quoi le produit scalaire. On a déduit que le produit scalaire c'est une opération à part sur les vecteurs. On a dit que le produit scalaire de U fois V est égal à un scalaire, est égal à un nombre réel. داكشي علاش ما كنقولوش ان هذا برودوي عادي، حيت باش يكون برودوي عادي خاص فيكتور يعطيك فيكتور. دونك ماشي هادي لوبيراسيون ديال الضرب، هذا كنسميو ان برودوي سكالير، جداء السلم. ومن بعد شفنا لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون قلنا ان اف في شنو غيساوي ليا، غيساوي كيكون عندي دو فيكتور على هاد الشكل هذا يو في، وكندير الاسقاط هنايا. دونك شنو يعطيني هنايا؟ يعطيني U المنظم ديال U في المنظم ديال OH. وإلا كان هاد الفيكتور ديال هادشي عندهم هاد الفيكتور هادو عندهم منحين متعاكسين كيكون عندي موان هنا. دونك هادي لا ديفينيسيون. ابخي شفنا لا فورميل تريغونوميتريك. دونك اف في دونك هي لا نورم ديال U في لا نورم ديال V في الكوس ديال الزاوية اللي بيناتهم يو في، سميناها لا فورميل تريغونوميتريك. مزيان، دونك هادشي راه كاين في الفيديو الاول في البارتي 1، غتلقاوه في الديسكريبسيون. دونك دابا غنكملو مع لي بروبريتي اللي ممكن نستخرجو من هاد من البرودوي سكالير، اولا اللي كيعنيو البرودوي سكالير. دونك لي بروبريتي دو باز اللي كاينين دونك هما ان عندي U في V تيغال à V fois U. دونك البرودوي سكالير كوميتاتيف، إلا درت U في V بحال في U. دونك عندي ديستريبيتيف و اسوسياتيف، دونك بحال كندير النشر ديال الاعداد عاديه. دونك هنايا شنو يعطيني؟ اف في برودوي سكالير ديال اف في بلس برودوي سكالير ديال اف دبليو. وعاد لاسوسياتيفيتي مع لا ملتيبليكاسيون باغ ان ريال. دونك غيعطيني هنايا u مثلا فوا ك فوا في. دونك ممكن نخرج الكا هنايا، هاد الكا هذا نخرجو وندير البرودوي سكالير ديال اف في. دونك هادو لي بروبريتي دو باز اللي هما انتويتيف، اللي هما ساهلين. وعاد ممكن ناخدو حتى لي بروبريتي اللي هما ressemble aux identités remarquables. دونك عندي u par exemple v la norme au carré. لاحظوا شنو يعطيني la norme ديال u au carré plus 2 u في v plus v au carré. هنا حتى الا درنا حتى بحال هكا حتى هي راه كتبقى نفس لا غولاسيون. علاش؟ حيت باغ البروبريتي اللي كنا فايتين شفنا هو انه الا عندك واحد الفيكتور يو او كاري راه بحال لا نورم او كاري. دونك علاش؟ لانهم بجوجهم كيعطيونا ان نومبر ريال. دونك سواء درت بحال هكا اولا بحال هكا راه بحال. دونك هنا غنستخرجو كاع لي زونتيتي ريماركابل، ممكن نكتبوهم. دونك هي u موان في او كاري، دونك حتى هي نفشي لا منظم ديال u moins 2 fois u في v plus v au carré. وندي عاوتاني إلا بغيت درت u plus v في u moins v. دونك هادي ليدونتيتي روماركابل الثالثة شنو كيعطيني نورمالمون؟ كيعطيني هادي او كاري موان هادي او كاري. دونك ملي إلا بغيت نديرها او كاري كنديرو حنا منظم، حيت u او كاري راه هي كتعطينا المنظم موان v او كاري. دونك هادو لي بروبريتي دو باز لي باش نديرو لي كالكول على البرودوي سكالير. دونك ناخدو ان اكزومبل.
Voilà, donc on a un exemple. On a un exemple simple. Donc, par exemple, on a le vecteur U de norme 5, vecteur V de norme 3, et le produit scalaire de U fois V est égal à moins 3 demi. Donc on sait que le produit scalaire c'est un nombre réel. وماشي مشكلة انه يكون سالب ولا موجب بحال بحال. Donc par exemple بغينا نديرو لو calcul ديال 3U moins 2V facteur de U plus 5V. دونك هنا غنخدمو عادي بلي بروبريتي اللي شفناها بحال غنديرو النشر. دونك 3U في 3U دونك شنو غيعطينا نورمالمون؟ دونك 3U au carré منظم U في U دونك هي U au carré. 3U في 5V donc il y a 15 UV produit scalaire ديال UV moins 2V في U هنايا moins 2V في U moins 10 V في V اللي هي V au carré و V au carré راه هو المنظم au carré. دونك هنا غنكملو الكالكول U au carré donc ça fait 25 donc 3 fois 25 plus 15 U في V le produit scalaire هو اللي كيساوي moins 3 demi moins 2 V في U. Donc V في U شنو قلنا في les propriétés بحال U في V c'est commutatif donc هنا غتعطينا moins 2 fois moins 3 demi moins 10 fois donc la norme au carré fois 9. Voilà. Donc هادشي غنديرو ليه الكالكول عادي ممكن نديرو ليه كاع كالكولاتريس. Donc يعطينا normalement moins 69 sur 2. Donc les opérations sont normales عاديين. Donc ناخدو un autre exemple ديال une identité remarquable. Donc بغينا نحسبو la norme ديال U plus 5V بلي ميم دوني اللي كانوا عندنا في l'exemple اللي قبل. دونك شنو غنمشيو نديرو باش نحسبو هادشي هذا؟ دونك غنمشيو ناخدو U plus 5V نحسبوها au carré. دونك شنو غتعطينا؟ تعطينا U au carré plus 2 fois U fois 5V plus donc 5V au carré. Donc ça fait donc la norme de U. شفنا les propriétés هنايا هاد 5 هادي ممكن تولي هنا دونك غنديرو جوج في 5 دونك هي 10 دونك U في V. دونك هنا الأو كاري خصو يكون على التعبير كامل دونك 5 أو كاري دونك هي 25 وغتبقى لنا في أو كاري. دونك U قلنا هي 5 دونك هي 5 أو كاري 10 U fois V ça fait moins 3 demi plus 25 V au carré donc il y a 3 au carré. Donc ça fait 235. Donc هذه اللي لقينا هي U plus 5V au carré. Donc إلا بغيت نحسب U plus 5V la norme ديالها donc هي شحال؟ هي racine de 235. Voilà. Donc on va passer à une autre propriété.
دونك قلنا في لا بروميير بارتي ان الاهميه ديال هاد البرودوي سكالير هي نعرفوا واش دو فيكتور u et v sont orthogonales u et v sont orthogonales. دونك باش نعرف كو دو فيكتور u et v sont orthogonaux دونك شنو غندير غنمشي نحسب البرودوي سكالير ديالهم. الا لقيت ان البرودوي سكالير ديالهم est égal à 0 donc ça veut dire que ils sont orthogonaux. بحال ملي كيكون عندي هنايا u وهنايا عندي v وبغيت ندير لا ديفينيسيون نحسب لا ديفينيسيون. شنو هي لا ديفينيسيون؟ هي كناخذ هاد لا نورم ديال u وكنضربها في المسقط ديال هذا. كندير المسقط هنايا، المسقط غيعطيني هنا هذا هو الزيرو، المسقط غيعطيني هنا المسافه او اش شحال هي زيرو. دونك زيرو في u كتعطيني صفر. داكشي علاش كنقولوا ان الا كان u في v كيساوي زيرو دونك راه عندي u و v متعامدين. دونك هذه هي البروبريتي اسونسييل بالنسبه لهاد الكور. ناخذ ان اكزومبل كلاسيك. دونك ليكزومبل غناخذو هو ديال ناخذو ان كاري. دونك كاري A B C D. دونك حنا ما نعتبروش ان كاري، نعتبروه دونك ان ريكتانجل مستقيم. دونك ناخدو هنا ا بي سي دي مستقيم، ناخدو ا بي تيغال 4 و ا دي تيغال 3. Très bien. Donc, par exemple, si on veut calculer, on sait que AB et AD sont orthogonaux. Donc, AB et AD sont orthogonaux. Alors, شحال هو البرودوي سكالير ديالهم الا كان مطلوب مني نحسبو ا بي في ا دي؟ غندير مباشره كو سي ايغال ا زيرو. نفس الشيء مثلا بغيت بي ا في بي سي. دونك puisque ils sont perpendiculaires alors le produit scalaire ديالهم est égal à 0, ainsi de suite. Maintenant si on veut calculer AB fois AC, AB fois AC, AB fois AC, est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Non. ملي بغينا نحسبو شحال كيساوي هاد البرودوي سكالير هذا، دونك هنا غنحاولوا نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون بحيث ان يولي عندي le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires. Par exemple مثلا عندي هنايا AC، دونك هنايا ناخذ AB نخليها. دونك غنشوفوا AC كيفاش نديرو عليها علاقة شال ونخرجوا منها مثلا BC او لا AD بحال. دونك هنايا مضروبة فاش نديرو هي نديرو لها هي AB plus BC. دونك AC هي AB plus BC. très bien. غنديرو النشر بحال شفنا في لي بروبريتي دو باز الاولانيين. دونك هنايا AB fois AB plus AB fois BC. Donc AB fois AB ça fait la norme ديال AB au carré. AB fois BC شنو كيساوي 0. Donc هنا puisque AB est perpendiculaire à BC. AB شحال هي 4. دونك هنايا هاد الجداء السلمي ديال AB AC est égal à 16. Voilà, vous pouvez prendre d'autres exemples et calculer le produit scalaire.
Donc, on passe à une autre propriété. Donc, de la propriété, on peut donc sur un triangle. Donc, on va prendre un triangle. ABC. Donc, de la propriété, on va l'appliquer sur un triangle ABC. Donc, ملي كيكون عندي un triangle ABC, donc je peux démontrer facilement que le produit scalaire de AB fois AC est égal à 1 demi de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Le produit scalaire de AB fois AC est égal à 1 demi AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. De la relation qu'on se met à la relation métrique dans un triangle. Donc j'atteins les relations métriques dans un triangle. Donc la démonstration est simple. On va juste passer aux exemples. Donc, dire un exemple. Donc, soit AB c'est un triangle, ناخدو AB est égal à 4, AC est égal à 5 et BC est égal à 6. Donc, on veut calculer AB fois AC. Donc, on va appliquer cette propriété. Donc, on a 1 demi AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Donc, il y a 1 demi, donc 4 au carré, plus 5 au carré, moins 6 au carré. Donc, la propriété راه صالحة كيف ما بغى يكون le triangle ABC. Donc, إلا حسبنا هادشي هذا غنلقاو أنها تيكال à 5 demi. AB fois AC est égal à 5 demi. Un autre exemple. Donc, في le même triangle. مثلا بغينا نحسبو BA في BC. نطبقو عليها نفس الخاصية BA في BC. دونك لاحظوا شنو غيساوي لنا هنايا. دونك 1 على 2 BA au carré plus BC au carré moins هذا الدرع اللي بقى au carré moins AC au carré. Donc il y a 1 demi 4 au carré BC هي شحال هي 6 au carré AC اللي هي 5 au carré. دونك إلا حسبنا هادشي غنلقاو هي 27 sur 2. Ainsi de suite. Très bien. On passe à une autre propriété. Très bien. Donc la propriété suivante, il y a un théorème كنسميوها théorème del Cauchy. Très bien. Donc c'est le Cauchy اش كيقول ان في ان triangle ABC quelconque الا خديت مثلا BC au carré هاد الضلع هذا au carré دونك شنو كيساوي AB au carré زائد AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus ديال الزاوية اللي ما بين AB و AC.
الزاوية اللي ما بين AB و AC ممكن نسميوها هنايا BAC دونك ماشي أوريونتي. دونك إلا لاحظتوا واحد الملاحظة، ملي كيكون هاد التريونغل هذا إلا كان قائم الزاوية في A، هاد الكوس هذا شحال كيساوي زيرو، يعني هادشي كله ما غيكونش. وشنو غيعطيني التيوريم ديال فيثاغورس ديال بيثاغور. دونك هادي نورمالمون تيوريم ديال الكاشي راه جينيراليزي مزيان. دونك on va prendre un exemple. دونك غناخدو triangle quelconque، ناخدو مثلا AB égale à 5، AC égale à 8 et BAC، هاد الزاوية ما بين AB و AC ناخدوها هي 2π/3. وبغينا نحسبو هاد BC. دونك شنو غندير؟ غنمشي ناخد BC ناخد التيوريم ديال الكاشي. دونك الا لاحظتوا التيوريم ديال الكاشي ممكن نحسب به الاضلاع ديال المثلثات، ولكن بشرط ان يكون عندي جوج الاخرين والزاويه اللي بيناتهم. دونك بي سي او كاري شنو غيساوي؟ كيساوي لنا ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 ا بي فوا ا سي فوا كوسينوس ديال الزاويه اللي بيناتهم. مزيان. دونك ا بي او كاري ça fait 25 au carré، AC au carré ça fait 8 au carré. هنايا moins 2 fois 5 fois 8 donc هادو راه سي distance fois cosinus ديال 2π/3. donc هنا 5 au carré 25، 8 au carré 64، donc 10 fois 8 ça fait 80. donc le cosinus ديال 2π/3 donc هو moins 1/2 2π/3 donc هنايا donc il y a moins 1/2. دونك إلا حسبنا هادشي هذا دونك شحال غيعطينا؟ غيعطينا 129. دونك 129. الوغ إلا بغيت نمشي نحسب بي سي شنو غندير هو الغاسين ديال هادشي اللي لقيت. دونك هادي اللي حسبت بي سي او كاري، دونك شنو هي الغاسين ديال 129. Donc on continue avec nos propriétés sur le produit scalaire et on va citer les relations métriques dans un triangle rectangle. دونك هاد لي رولاسيون ميتريك راه فايت شفتوهم في الاعدادي، مي غادي نديروهم حتى في هاد الكور هذا دو برودوي سكالير. علاش؟ لان لا ديمونستراسيون ديالهم ديكول دو برودوي سكالير. دونك هاد لي رولاسيون ميتريك شنو كيقولك؟ دونك كيكون عندنا واحد لو تريونغل ريكتانغل. دونك on va prendre un triangle rectangle comme ça. donc هاد لو triangle غادي نسميوه ABC. donc il est rectangle dans A. donc ce triangle rectangle en point A, alors il vérifie le théorème de Pythagore. Donc théorème de Pythagore que vous connaissez tous, c'est donc AP au carré plus, donc on a AP au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc ça veut dire que si on a la relation de Pythagore vérifiée, alors ABC est un triangle rectangle قائم الزاوية في A. Et le contraire, si ABC est un triangle rectangle, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Très bien. Donc, on va prendre maintenant
un point H qui est le projeté orthogonal de A sur BC. Donc on a ici un point H. Donc, quelles sont les propriétés les règles vérifiées au ligne d'abord? Donc, première propriété, c'est que si on veut calculer AB au carré, donc on a AB au carré qui est égal à PH fois BC. PH fois BC. Aussi, de l'autre côté, on a AC au carré qui est égal à CH fois CB. هاد لي ريلاسيون هادو راه صالحين غير في المثلث القائم الزاوية و H un projeté orthogonal. Et on a إلا بغينا AH au carré AH au carré est égal à HB fois HC. HB fois HC. Voilà, donc on va ajouter une autre propriété. La propriété est la suivante. On prend par exemple I. Le milieu de PC. On prend I le milieu de PC. Alors, on va déduire que AI est égal à 1 demi de PC. CI est le milieu de PC. Alors, AI est égal à 1 demi de PC. Donc, si on a l'une des relations suivantes vérifiées, on peut déduire directement que ABC est un triangle rectangle. Et le contraire, si on a ABC un triangle rectangle, on peut déduire toutes ses propriétés avec H le projeté orthogonal sur BC et I le milieu de BC. Donc on va prendre un exemple. Donc exemple. Prenons un triangle APC, rectangle en A, avec AB est égal à A et avec BC est égal à 2A. BC est égal à 2A. Donc, on veut calculer AC. On a A, 2A, et on veut calculer AC, sachant que ABC est un triangle rectangle. ABC, un triangle rectangle en A. Alors, c'est évident ici qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, ABC est un triangle rectangle en A, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc, si on veut calculer AC, donc on a AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. BC est égal à 2A au carré et AB est égal à A au carré. Donc ça veut dire que 4A au carré moins A au carré, ça fait 3A au carré. Et pour AC, alors c'est quoi? C'est la racine de 3A au carré. Ça veut dire racine de 3A. Voilà le premier exemple. Donc, deuxième exemple. On va par exemple prendre I, le milieu de PC.
et on veut calculer AI. AI. Donc tout simplement, si on veut calculer AI, donc, puisque ABC est un triangle rectangle en A, et I le milieu de PC, alors A est égal à 1 demi de PC. Donc est égal à 1 demi de 2A, qui est égal à A. Tout simplement. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc, on prend H, le projeté orthogonal de A sur BC. Et on veut calculer AH. Très bien. Donc, on veut calculer AH. On va sur les relations métriques. On va trouver que AH au carré est égal à HB fois HC. Très bien. Mais le problème ici, c'est que on ne sait pas combien mesure HB et combien mesure HC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer HB et HC. Comment calculer HB? On va prendre la relation métrique suivante. Donc, on a AB au carré qui est égal à PH ou HB fois PC. Donc, HB est égal à combien? C'est égal à AB au carré sur BC. AB au carré est égal à A au carré. BC est égal à 2A. Donc ça fait combien? Ça fait 1 demi de A. Donc pour CH, on va prendre AC au carré est égal à CH fois CB. Donc CH est égal à AC au carré sur CB. Donc AC, on l'a calculé tout à l'heure, c'est racine de 3A. Donc AC au carré, c'est 3A au carré. CB, ça fait 2A. Donc ça fait 3 demi de A. Maintenant, pour déduire AH, donc on a AH au carré qui est égal HB, ça fait 1 demi A. Et HC, ça fait 3 demi A. Donc ça fait 3 quarts de A au carré. D'où AH qui est égal à racine de 3 sur 2A. C'est la racine de AH au carré. Voilà. Donc on passe à une autre propriété. Donc cette propriété concerne le théorème de la médiane. Théorème, c'est un découlement du produit scalaire. Que je n'ai les conditions on a un triangle quelconque. On va l'appeler APC. ABC. On va prendre I, le milieu de PC. I, le milieu de PC. Voilà. Dans ces conditions-là de ABC, un triangle quelconque, et I, le milieu de PC, on peut déduire que AB, le produit scalaire de AB fois AC, produit scalaire de AB fois AC, est égal à AI au carré, AI au carré, moins un quart de PC au carré.
moins 1 quart de BC au carré. Donc ça, c'est le théorème de la médiane. Donc on peut déduire d'autres propriétés qui en découlent de ce théorème. Par exemple, si on prend AP au carré moins AC au carré, donc ça va être égal à 2 fois AI, le produit scalaire de AI, fois BC. Donc c'est juste une déduction du premier. On peut aussi déduire que AB au carré plus AC au carré, AP au carré plus AC au carré, est égal à 2 fois AI au carré, AI au carré, plus 1 demi de BC. Plus 1 demi de BC. Donc voilà les trois propriétés qu'on va beaucoup utiliser dans les exercices. On va prendre un petit exemple. Et on va voir les exercices par la suite. Donc un exemple simple. Donc par exemple, on va prendre un triangle. On va prendre ce même triangle, ABC. On va prendre BC qui est égal à 6. On va prendre BC est égal à 6. On va prendre AI qui est égal à 4. Et on veut calculer AB, le produit scalaire de AB fois AC. Donc ici, en utilisant le théorème de la médiane, qu'est-ce qu'on aura? Donc AB fois AC est égal à AI au carré moins 1 quatrième de BC au carré. Très bien, donc AI ça fait 4, donc ça fait 4 au carré, moins 1 quart, BC ça fait 6, donc 6 au carré. Donc qui est égal à 16 moins 36 sur 4. Donc qui est égal, si on fait le calcul, donc ça va être égal à 7. Donc AB au carré, le produit scalaire de AB fois AC est égal au scalaire 7. Voilà, on va voir les exercices par la suite. On va passer aux dernières propriétés. Donc, cette propriété concerne l'aire d'un triangle. Donc, dernière propriété concerne l'aire d'un triangle, يعني المساحة ديال المثلث. Donc, on a un triangle ABC. Et on veut calculer l'aire S. Donc, ABC c'est un triangle. Et S هو l'aire ديال هذا le triangle. Donc القاعدة أو la règle de calculer l'aire d'un triangle هي معروفة. شنو هي؟ كنقولو هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. دونك هنا شنو تعطينا بي سي فوا الارتفاع. دونك هنا إلا بغينا ناخدو الارتفاع هنايا هو H. Donc PC fois AH divisé par 2. Donc nous, on va découler une propriété en utilisant le produit scalaire. Donc la propriété est la suivante. Donc il a ABC un triangle وبغينا نحسبو l'aire S. Donc شنو غنستنتجو؟ Donc غنقولو هي 1 demi
فوا القاعدة هنايا لا باز دونك هي بي سي. الارتفاع هو اش، وهاد اش كيفاش ممكن نلقاوه؟ باستعمال هاد التريونغل ا اش بي، باستعمال السينوس ديال هاد الزاوية هادي، السينوس ديال هاد الزاوية بي. دونك شنو غيعطينا؟ هاد ا اش هادي باش غنعوضوها، دونك غنعوضوها ب السينوس ديال هاد الزاوية هادي في ا بي، دونك غتعطينا ا بي فوا السينوس ديال هاد الزاوية هادي في بي. اولا ممكن عاوتاني نقولو اس كتساوي ان دومي، دونك في القاعدة اللي هي بي سي فوا، دونك الا بغينا نحسبوها من هنايا شنو تعطينا؟ غناخدو السينوس ديال هاد الزاوية هادي، دونك فوا ا سي فوا السينوس ديال الزاوية سي. دو ميم الا بغينا نخدمو على ا حتى هي غناخدو باغ اكزومبل غير واحد الاسقاط هنايا باش يبين لينا الشكل، و غنقولو ان اس سي ايكال ان دومي باغ اكزومبل ديال ا سي. دونك الا سقطنا هنايا دونك شنو تعطينا؟ تعطينا ا بي في السينوس ديالها. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine séance, on va passer aux exercices.